Bonjour et bienvenue sur Apprendre le français avec Hossein. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série dans laquelle on va apprendre le français pas à pas. أهلا بيكم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية مع حسين. النهاردة إن شاء الله هنبدأ سلسلة جديدة تعلم الفرنسية خطوة بخطوة. هنشتغل مع بعض من كتاب لو فرونسي اون ايماج، الفرنسية بالصور. الكتاب ده ممتع جدا وشيق جدا، هسيب لكم الرابط بتاعه أسفل الفيديو. هنبدأ بإذن الله مع بعض النهاردة. On va commencer par l'alphabet. هنبدأ بالألفابي، الحروف الأبجدية أو الأبجدية الفرنسية. l'alphabet l'alphabet A A un arc-en-ciel, un arc-en-ciel, un avion, un avion. B B un ballon, un ballon. Un bateau, un bateau. C une carotte, une carotte. Un clou, un clou. طبعا انتوا عارفين ان اغلب حرف السي بينطق كا الا اذا جه وراه حرف الاي او الاو او الايجريك، بيتنطق كومان اس، يتنطق زي الاس. تمام تمام. لا لتر دي، حرف الدي. دي un dinosaure, un dinosaure. Un drapeau, un drapeau. E un éléphant, un éléphant. Un escargot, un escargot. F une fleur, une fleur. Une fourmi, une fourmi. G un girafe, un pardon, une girafe, une girafe. Un gorille, un gorille. H un hélicoptère, un hélicoptère. طبعا عندنا القش معروف ان هي مش بتتنطق. un hibou, un hibou, un hibou. I un igloo, un igloo. Une île, une île. هنا île مقصود بيها الجزيرة عشان ما حدش يفتكر البحر أو حاجة. île يعني جزيرة. J jongleur, jongleur. Un jongleur. Un jus, un jus, un jus, comme un jus d'orange par exemple, زي عصير البرتقال. K un kangourou, un kangourou, un kangourou. Un koala, un koala. L une licorne, une licorne. Un lion, un lion. M une maison, une maison. Un marteau, un marteau. N un nez, un nez. Un nid, un nid. D à la fin ne se prononce pas، حرف الد في الآخر لا ينطق. مي صامت. O une orange, une orange, une orange. Une otarie, une otarie. P
P, une pomme, une pomme, une porte, une porte. Q, Q, une quenouille, une quenouille. Des quilles, des quilles. R, une radio, une radio. Un râteau, un râteau. S, un serpent, un serpent. Une souris, une souris. T, une tortue, une tortue. Un train, un train. U, un uniforme, un uniforme. أصل الكلمة uniforme وقبلها بقت un uniforme. Une usine, usine, une usine. Une usine. V, vélo, vélo, vélo. Un violon, violon. W, الW هنا بتتنطق نطقين، ممكن تتنطق v comme wagon، un wagon، un wagon، أو تتنطق و comme زي un wapiti، un wapiti. X، X comme Xavier، تتنطق هنا زي حرف الزد، ولد اسمه زافييه، تمام. أو xylophone، xylophone. Y، un yaourt، un yaourt. Un yo-yo، un yo-yo. De la lettre Y. Z, un zèbre، un zèbre. Un zébu، un zébu. C'est tout pour aujourd'hui. ده كان فيديو النهارده. Et si vous avez des questions لو عندكم أي أسئلة n'oubliez pas de laisser dans les commentaires. ما تنسوش تشوفوها لي في الكومنتات. كان معاكم مستر حسين زكريا. تابعوني وما تنسوش تدعموني عشان أكمل معاكم بإذن الله سلسلة تعلم اللغة الفرنسية خطوة بخطوة. apprendre le français pas à pas. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.